मनीषर परम शत्रु किए तुम्हें ब्राह्मण कुल जन्म होइछ आड़े कुकुड़ा खाउछ हुता हुता कहीं मु कहबी जगतसिंहपुर ब्रेक जेतिक आपण माने बसछे सब सुनो आज्ञा पुओ ये उषा समय गोटे कौणप सम्राट कौणप कहले राक्षस कहला त्रिवेणी संगम तीर्थ को आपण माने विचार करंतु मनुष्य मानक ठारू राक्षस मानकर बेसी भक्ति भक्ति जोर पुराण पृष्ठार राक्षस माने तपस्या करी देवता मानक ठारू अभय बर पाइतो पांत नहीं आज्ञा ये जने कौणप सम्राट ता नाटा टिके पर मैं आपण मानु कहबी से आज जाउची पंडिते त्रिवेणी संगम गंगा जमुना सरस्वती इलाहाबाद स्नान करिबा पाई आज्ञा स्नान करिबा पाई तो बोला जाउची पुओ ये कौणप सम्राट आज त्रिवेणी संगम रे पहुंची स्नान करिवो प्रभात समय रे स्नान करी सारी की जतो बळे उठी कौन देखिला कला तरंग रे भासी आसे पृथ्वी काय सब अरे आसे काय सब मुहे मानव पर ये संभव ठीक 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 स्नान करी जतो बळे चाहि देछि तरंग रे नाची नाची आसुची गोटे विराट पृथ्वी काय सब विचार कला कला ये मनुष्य मृतपिंड नुहे ना सुदीर्घ बाहु बस बपवंत शरीर ये केबे मनुष्यंकर नुहे ना देवता मानकर मरण नाई ना मु अनुमान करुची आमर राक्षस वंशधर बस आम मानकर परम शत्रु हेले देवता देवता कौन सी देवता सुजोग पाई निश्चित मोरी राक्षस वंशधर को मारिक फिंगी देछि त्रिवेणी संगम रे संगम रे हां मु घर को कौन जीवी बस बस मु अपेक्षा करी कहीं ना तरंग नाची नाची ये सबटी बोधे मोरी आड़ को आसुची राक्षसर निकटरू निकटतर होची सब अपेक्षा कला त्रिवेणी संगम राक्षस धीरे 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 जेतबेले सबटी नाची 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 आसुची आज्ञा किछि समय पर से सबटी ता निकट रे पहुंची गला सत मौसा ये चिन्ही पारलानी कहीं मोर पंडिते यही जाए मो घरे चिन्ही पारिबेनी जदि एटा काटी देबे बेकटा मते किए चिन्ही काटी को ना देखो ना मूर्खंग बेला तू सब हेछि कहूची साट रो जानि पारिबे मुहंटा होची मनीषर परिचय कौन सम्राट विचार कला ये पानी भितर आत मुखमंडल मु ताकू पलटई देले जानि परिबे किए बाबू ये तो पृथ्वी काय शरीर ये कौन कौन कला बाबू रे वन मध्य सब कुए वन कहले जल पानी रे पंडिते जेतबेले ये सब टिकी पलटई देला देखिदेला से सब आउ कहार नुह सी हूँ तार बापा निर्वात कवच सब ये राक्षस हूँ हिरण्य कवच निर्वात कवचर सब देखिला पिंडे प्राण नाई कहला अरे मु दिने भावुली मु विश्व ब्रह्मांड बड़ वीर मो ठारू कहीं बड़ वीर ना शतधी की मो जीवन अरे मो शतधी की वीर पणिया मो अज्ञातरे किए मो बापा को मारिकी त्रिवेणी संगम रे फिंगी देला
ମୋର ବଞ୍ଚି ରହିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବାପା ତମ ବାପା ସେ ତମେ ଜାଣିଥା ଘାଟିକ ନା ସେ ଯୁଗୁରୁ ବାପାକୁ ବାଡ଼େଇକିରି ଭିନେ କରି ଥୋଇଛୁ। ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଡାକିଲା କଲା କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ମତେ ଟିକେ ଦୟା କରି କୁହ ମୋ ବାପାର ହନ୍ତାକାରୀ କିଏ? କିଏ ସେ ପିତୃଦେବ ହନ୍ତାକାରୀ? କିଏ ସେ बस घाटी देवे मो मुंड फटी जाती। तीन भाग करदेला पानी गर्जन कला कला किए अछ मते कहब कि मो पितृदेवर हंताकारी किए छाड़ीबिनी ता वंश लतिका को उत्पादन करी। मौसा गर्जन करी करी दिन गला कहीं कहले शेष विचार कला कला कहीं बंचीबी बस मु एड़े बड़ वीर होई जदि मो बापार शत्रु को जानी पारिलिनी मो बापा को किए मारिदेले जानी पारिलिनी मु ए नीलज मुह को देखैबा अपेक्षा मोरी बापार सबरे निज शरीर को रखी सबुदिन जल समाधि हो जीवी। यही कथा विचार करी जेतबले पंडित कहीं गोटे भारी कुंभीर कांदना कांदुची निज बापा ताकू दयागंज करुचे गंडे खाइबा दम नहीं बोतल को धरिक मुह को फटाऊँ जेतले बापार मृत पिंड उपरे निज शरीर को रखी जीवन को तुच्छ ज्ञान करी जल समाधि हवा पाई प्रस्तुति हुए सेतिकी बेले कौन है सारे कला ये शून्य शून्य बाणी शुणी पारे शून्य बाणी है कहला रही जा हे बापा हिरण्य कवच रही जा मु अन्य कहीं नुहे तो बापा निर्वात कवचर तृतात्मा वो मो औरसरु तो परी गोटे भीरु का पुरुष पुओ जन्म नेला केमिति मु एठी आपण मानक निकट रे हाथ जोड़ीबी आमे संसार करिचे मौसा 365 दिन आमर सुखर नाही कई गोटे मनीष छाती हाथ बाड़े कहीदेव से धनी हो ज्ञानी हो जा हो ना आपण आपणकर जीवन पर्याय को थरे तनखंतु परखंतु 365 दिन आपण सुखर अच्छे सुख आइला कौट ये आपण मैंने जेते बसी किए सुखर अच्छा कहले कई सुखरे ना आमे माने पूर्व अर्जित कर्म फल भोगवा को आसी मनीषर परम शत्रु को तो आम एपर्यंत दमन करिने सुख आइला को तोर परम शत्रु किए बंशीधर कौन कला तोर मो चप्पल पानी फोपाड़ी देला तोते पुणी नुआ चप्पल किणिक दब हाँ देला फिर सांग मद पीलु अरे बिल बाड़ी तो गाँव तोर आउ जनकर द्वंद्व है समाधान है
ତୋ ବିଲ ଫେରେଇ ଦେଲା ପୁଣି 2 ଜଣ କୁନା କୁନି ହେଲୁ ଏଭଳି ଶତ୍ରୁ କିଏ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ସେ ଶତ୍ରୁକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଆପଣ ଏକ ଗଡ଼ିକିଆ ହେଇ ଖିଆ ନାହିଁ ପିଆ ନାହିଁ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି ଶତ୍ରୁକୁ ଚିହ୍ନିବେ ସେ ଶତ୍ରୁ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି ନା। ସେ ଶତ୍ରୁକୁ ତ ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କରିବେ କଣ ସେଇ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷୀଣ କରିଦିଏ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ ବେଳ ପଇଲେ ମାରିଦିଏ କଣ ବହି ହଉଛି ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ କବି କବି ହେଲେ ବ୍ୟାସ ବସିକି ଶୁଣୁ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଠେକା ବାନ୍ଧି ଦେଇକିରି ଇଏ ବୋତଲ ଉପରେ ଶୋଇ ପଇଲେ ପାଲା ନୁହଁ ନା ବହୁତରେ କଲା ସଂସାର ବିଭବସ୍ୟ ବିଚାର ମହୋଷଧି କଶ୍ୟତ ସଂସାର ବିଚାରେଣ ବିଲିୟତେ କୋଟିପତି ହେଇଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଦେହରେ ଯଦି ରୋଗ ରହିଲା ଲାଇଫ ଟାଇମ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ମଣିଷ ମରିବା ଯାଏ ଯଦି ଔଷଧ ଖାଇଲା ମଣିଷର ପରମ ଶତ୍ରୁ କିଏ ରୋଗ ନୁହଁ ରୋଗ ନାଁରେ କେସ୍ କରିବେ ରୋଗକୁ ବାଡେଇବେ ଏ ନାମ ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ପୁରା ଭଲ ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ଏମିତି ଏକ ଗୋଡ଼ିକା ହେଇ ଠିଆ ହେଇଥିବେ ସିଟ ନଥିବ ବସିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପରମ ଶତ୍ରୁ ମଣିଷର କିଏ ରୋଗଟି ରୋଗ ନାଁରେ କେସ୍ କରିବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଔଷଧ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମହୌଷଧି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ମନେକର ଆପଣ କି ମୁଁ ଜଣେ ସୁଗାର ପେସେଣ୍ଟ ଆମ ରୋଗର ମାନକୁ ଦେଖି ଔଷଧ ଦେବେ 1 ଦିଅନ୍ତୁ 2 ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସାରେ ଖାଦ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଡାକ୍ତର କରିବେ ଆପଣ ଯଦି ଚିକିତ୍ସାରେ ନ ରହିବେ ଯେଡେ ବଡ ପ୍ରଫେସର ପାଖରୁ ଯେତେ ଦାମୀ ଔଷଧ ଆଣନ୍ତୁ ରୋଗଟା କୋଉଠୁ ଭଲ ହବ ବାସ୍ ବାସ୍ ତେଣୁ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ବ୍ୟାସ କହିଲେ ମଣିଷର ପରମ ଶତ୍ରୁ ରୋଗ ଔଷଧ ବୈଦ୍ୟ ପାଖରେ ମହୌଷଧି ରୋଗୀ ପାଖରେ ସୁଚିକିତ୍ସା ହଉଛି ମହୌଷଧି ମହୁଷଧି ଚିକିତ୍ସା ନହେଲେ କେମିତି କିଛି ହେଇପାରିବନି ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ଆଡେ କୁକୁଡ଼ା ଖାଉଛ ଲାଭ ତମେ କାହାକୁ କହୁଛ ମୁଁ ଜାଣିନି ଖାଉ କୁତା ସାର୍ କହୁଛ ହୁତା କୁତା ସାର୍ ହୁତାକୁ କାହିଁ ମୁଁ କହିବି ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବୁନି ଆଜ୍ଞା। ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସବୁବେଳେ ତୁ ରାଗିବୁ ମଣିଷର ଖାଦ୍ୟରୁ ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସାତ୍ବିକ ଖାଦ୍ୟ ଯିଏ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଯାହା ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟରେ ଗୁଣ ନାହିଁ ତା ଆଜି ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା କାହିଁ 2 ପ୍ରକାର କାମ କାହିଁକି 2 ପ୍ରକାର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଲେଖିଲେ ମାଳିକା ସାହିତ୍ୟରେ ମାଳିକାକାର କହିଲା ଶଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଯେ ହେବ ଜନମ ଶଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଯେ ହେବ ଜନମ ଶଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଯେ ହେବ ଜନମ ଶଙ୍କରା ହୋଇବେ ଶଙ୍କରା ହୋଇବେ ଜଗତସିଂହପୁର ବ୍ରେକ୍ ଶଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ ମଉସା ଦୋମିଶା ଖାଦ୍ୟ ଡେନାମାର୍କର ସିମେଣ୍ଟ ଭାରତ ସିମେଣ୍ଟରେ ଜର୍ସି ଗାଈ ଆମେ ବେପାର ପାଇଁ ଜର୍ସି ଗାଈ ରଖିଥାଇପାରେ ହେଲେ ଦେଶୀ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଯା ଜର୍ସି ଗାଈ କ୍ଷୀର ତା ହବ ଇଏ ଶଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଯେ ହେବ ଜନମ ମଣିଷର ଭାତ ଦୋମିଶା ଏ ଧାନ ଦୋମିଶା ପନିପରିବା ଦୋମିଶା ଖାଦ୍ୟ ଦୋମିଶା କଥା କୋଉଠୁ ଆସିବ ଇଏ ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦୋମିଶା ମଣିଷ ତ୍ରେତାର ଦୋମିଶା ଦ୍ୱାପର ଦୋମିଶା କଳିରେ ଆମର ତ ଖାଦ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଦୋମିଶା ମିଶା ଆଉ ଆଜି ସାଡକୁ ଯାଉନି ନା